परिवार और बुजुर्गों के साथ बिताया हुआ हर एक पल गोल्डन टाइम कहलाता है। फिर क्या था, मैं निकल पड़ा हमारे बुजुर्गों के साथ आउटिंग पे। हम सभी काम में इतना व्यस्त होने के कारण हमारे बुजुर्गों को कभी समय नहीं दे पाते। इस बारिश में बुजुर्गों की फरमाइश थी ककोरा की सब्जी, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया ककोरा की सब्जी, वो भी खजूर भाई शुद्ध सिंह तेल में। मेरे और मेरे परिवार की सेहत के लिए खजूर भाई शुद्ध सिंह तेल G20 मूंगफली से बनाया हुआ ये तेल आपको गैस, एसिडिटी और कोलेस्ट्रॉल से कोसों दूर रखेगा। तो ये बन गई हमारी स्वादिष्ट सब्जी। अगर फिट रहना हो तो गेहूं की जगह बाजरी का इस्तेमाल करें। सब्जी के साथ ये है बाजरी का रोटला। गाँव में ज्यादातर लोग बाजरी का ही इस्तेमाल करते हैं। खजूर भाई शुद्ध सिंह तेल ये मात्र तेल नहीं, प्रसाद है। अपने परिवार की सेहत के लिए आज ही ऑर्डर करें खजूर भाई शुद्ध सिंह तेल। ये तेल आप मोबाइल से या फिर वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। લાઈટ કરો ને, આમ લાઈટ કરો, આમ લાઈટ કરો ભાઈ। આજે ખીચડીનો કાર્યક્રમ કર્યો છે અને બધાને ખીચડી ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે। બતાવો આમાં, અંદર બતાવો, અંદર બતાવો। અને બધા લોકો માટે આજે હું પકડો બધા લોકો માટે હું ખીચડી બનાવી રહ્યો છું। તો લેટ સી ચમચો લાવો। તમારે આવું હોય તો તમે આવી શકો છો। ખીચડીનો કાર્યક્રમ છે આજે અમારો ખાસ। બધા લોકોની ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી। ખજૂરભાઈ સિંગ તેલ થોડુંક નાખશું। એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી કરતો પણ આજે બધાને ખીચડી ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ। કાલે જવાનો છું કચ્છ અને કચ્છની અંદર 3 દિવસ છું કાલે। એટલે જેટલા કચ્છ વાળા છો પહોંચી આજો, ધમાલ કરવાની છે। 3-4 વર્ષ પછી આવું છું કચ્છની અંદર। ખજૂરભાઈ સિંગ તેલના તમામ આઉટલેટમાં કાલે આવી રહ્યો છું। પર આમ કરો અમીરભાઈ, આમ કરો। પ્યોર ચૂલાની ખીચડી હો। નાખો લાકડા, નાખો ને 3 વાગે બનશે ખીચડી। નાખો પાછા લાકડા લાડ છે, આમાં નાખો।